মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ হাই 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 মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ হাই 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 মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মহারাজের পক্ষে মেশিন দাঁড় করে সীমানা নাই মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মুর্দাবাদ 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 মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ হাই 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 মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ হাই 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 মানিক শাহ মুর্দাবাদ 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 মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মুর্দাবাদ 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 মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মুর্দাবাদ 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 রেপা মুখ্যমন্ত্রী বাঁচাখা বাঁচাখা তোরা কথা চলি নাই চলি নাই চলি নাই তোরা কথা চলি নাই চলি নাই চলি নাই মহারাষ্ট্র পক্ষে में समझदार के रोसे मना नहीं মহারাষ্ট্র পক্ষে में समझदार के रोसे मना नहीं মহারাষ্ট্র পক্ষে में समझदार के रोसे मना नहीं जों दिनै नगो तङै मालिया चिनि बखा दुइ तंगमानि चिनि बुबाग्रा ता हिंदी प्रदूत के महाराज केउ महाराज सम्बोधन करे बोलबेन ना तार माने कि आबोनो अथंखा नों अ तिप्रा हास्तेओ नों जे तंहाय माने आबो नों अस्वीकार खायमासे खालायो माने बागै तिनि बिनि ए लुकुरक बिनि जे 22 तारिखआव जे मिटिंआव थांनाय रक बर निश्चय बुजिखा जे आसलो अरनि ताबुक बर्तमान जे मुख्यमंत्री ब डक्टरिया ब नकल डक्टर ब मुख्यमंत्री नि उपयुक्तया अउपयुक्त जार कारणे तिनि बिनि बिरुद्धे जखन चतुर्दिके एकदिके एमपी विप्लव कुमार देव अपरदिके अरनि केंद्रनि प्रतिमंत्री प्रतिमा भौमिक सह गोबां एमएलए रक जखन बिनि बिरुद्धे जखन नाङै तंखा आजरानो बो तिनि सिद्धांत नाखा जेना तिप्रासारनो खेपारि ओइ बो बरबे हामजागना नै ना नों अमा हाइके जे कक सामानि अमा मारात्मक भूल আপনি যে বক্তব্য যে ভাষা আপনি প্রয়োগ করেছেন এটা অত্যন্ত ভুল এটা তিপ্রাসারা কোনোদিন আপনাকে কোনোদিন ক্ষমা করবেন না আপনি মাপ চাইতে হবে মহারাজের কাছে আমি যা বলেছি ভুল করেছি আমি জীবনেও আর মহারাজের বিরুদ্ধে আমি একটা কথাও আমি বলবো না অকপ গোমাসা নাই যদি সায়াকাই বিনি বিরুদ্ধে তাইবা আন্দোলন কতরং নাই এবং বিনি গদিব পাই নাই বিনি গদি প্রায় পাইতে ইং দङ नों जेसेबांनो चिरिखकनि ताखकदे बुकुक जोंनो जों सानामु जोङो नरक नगता तंनि चिरिखक चिरिक चिनि राजमाला ब जीवन परिया ब राजानि कक ब हाय नांनु हाय साइतंग माना ब आसल वीर विक्रम साबो गोविंद मानिक साबो दैन्य मानिक साबो आस्तबल तामुनि बागैंखा अर तामुगै तामुंखा इतिहास सैमांग्रायाबो अ साइमेनि बागैनो ब तिनि मुति रकक साइतंग कारण अर त्रिपुरा राज्यआव कत समस्या दंखा पाहाड़ अंचल रेगा करै पाहाड़ अंचल तुइमा नैया पाहाड़ अंचल कारेन्ट करै एडिसिओ रां रहरिया हाँ तारपरे निया विलेज कमिटी अरचिनि तामने बनो विलेज कमिटी इलेक्शन नियानि बागै विलेज एलाका अर्थात एडिसि एलाका जों उन्नयनमूलक काम खाइमे आं तंखा अबनो पास कात्रिना बागैनो बतिनि आबुल ताबुल बन ताबुक मानिक साहानो ब डक्टरिया बन ताबुक राशिओ बिहार तलांगे चिकित्सा खाने दरकार मानिक शाह के रांचीते निये ओनार माथा ओनार ब्रेन किछु अंतत पक्षे सीटी स्कैन करा दरकार कि निश्चय कोनो किछु हयेছে ओनार माथाते এই সমস্ত माथा आबुल ताबुल बलार जन्य ओनाके माप चाइते होबे अवश्य चिनिকক बनिबागै जारा तिनि चिनिम खादुमानि पान्दाव जारा नुकजांनाय रक माने नुगनाय रक चिनि मिडियानि बिसिंतै नायनाय रक नां अनुरोध खानाय खानानि सिमि सारा त्रिपुरा नरक अमाके चिरिखक आर जदिबो माप नायाखाय नांगांगा सारा त्रिपुरानि जत्त लामाव त्रिपुरा सार प्रतिरोध निबागै जों लामा कासुनाय एवं बिनि जुदि हिम्मत दंखाय बच्चिनि बिरुद्धे बिनि सैन्य बाहिनी नतै बा पुलिस नतै একটা কিছু ব্যবস্থা খাইतों जों किरिया कारण चिनि जाति चिनि दफा चिनि लाइफ मानो जखन अपमान खाइया अ जागाव चिन्ताम तंसि बनि बागैनो जों तिनि महाके खादुमानि पान्दा जों तिनि मदुक माले हातियाव जों खालायलायखा